السلام علیکم ویورز، ایم آر سی کے فیس بک لائیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لائیو سیشن میں ہم اوورسیز پاکستانیز کی اکنامک کنٹریبیوشنز پر بات کریں گے اور ان کی ملک کی ترقی میں کیا رول ہے، کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کے ریمیٹنسز، انویسٹمنٹس اور انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ترقی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ سیشن کو آغاز کرنے سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں ہمارے گیسٹ اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر شاہد، جو کہ آسٹریا پاکستان ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور فوکل پرسن ہیں ریپبلک آف آسٹریا فیڈرل منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے فیس بک لائیو سیشن میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیشن کی طرف جانے سے پہلے، سوال و جواب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر حکومت پاکستان کا قائم کردہ ادارہ ہے جو کہ بیرون ملک جانے والے افراد کی رہنمائی کرتا ہے، اور مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کی میجر 4 سروسز ہیں: کاؤنسلنگ، پری ڈپارچر اورینٹیشن، ریفرل اور کمیونٹی آؤٹ ریچ۔ اب ہم سیشن کے سوال و جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کیونکہ آسٹریلین نیشنل بھی ہیں اور آسٹریا کے ریزیڈنٹ ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ آسٹریا میں جو مقیم پاکستانی ہیں وہ کس تعداد میں موجود ہے اور ان کا پاکستانی معیشت کی ترقی میں کیا کردار ہے؟ وہ کس طرح سے اپنی ہوم کنٹری جو ان کا میزبان ملک ہے یا پھر جو ان کی جو آبائی ملک ہے وہ کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ ہم یہ سیشن آج جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکیں، اور لوگوں کو اور پاکستان ڈائسپورا کے لیے بھی ڈیفینیٹلی یہ انفارمیٹیو ہوگا، اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ انفارمیٹیو ہوگا۔ ایز فار ایز یور کویسچن، اس میں یہ ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے آسٹریا میں، وہ کمپیریٹیولی اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں باقی یورپین کنٹری سے، فار ایگزامپل ہم یو کے سے کمپیریزن اس کا کرتے ہیں، اٹلی ہے، اسپین ہے، جرمنی ہے، اس کے کمپیریٹیولی تو زیادہ نہیں ہے، بٹ دیر آر ان گڈ نمبرس۔ جو 2021 کا سینسس ہے اس کے اکارڈنگ ٹو اگر دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی 6000 کے قریب یہ نمبر جاتا ہے، بٹ آفٹر 2-3 ایئرس دیٹ کین بی، آپ اس کو لے لیں کہ 6 to 7,000 مائٹ people are living as a resident, but the less number are as an Austrian national. اور اب یہ کہ ان کی کنٹریبیوشن آسٹریا میں یا پاکستان میں، پاکستان کی اکانومی میں کس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو دیر آر لائک یہ انفارچونیٹلی ہمارے جو اگر ہم دیکھیں پاکستان کے حوالے سے بھی یا آسٹریا کے حوالے سے بھی، جب امیگریٹ کرتے ہیں تو بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل یا انٹرپرینور جو ہے مائیگریٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سم ٹائم پیپل ایلیگل ویز یوز کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو دے ہیو ویری لمیٹڈ دین اسکوپ۔ اسی طرح اگر ہم اپنی کمیونٹی کا جو ڈائسپورا ہے آسٹریا میں اس کو لیتے ہیں، تو اگر اسی ریشو کو ہم دیکھیں تو دیر آر نمبر آف پیپل جو اگر ایک زیادہ میجورٹی میں ہے، وہ لیبر یا لیبر ریلیٹڈ جابس میں کر رہے ہیں، اینڈ دیر آر ویری فیو پیپل جو کہ بزنس ایکٹیویٹیز میں یا انٹرپرینورشپ میں یا اسکلڈ کی طرف جو ہے کام کر رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی ان کی یہاں پہ بھی ایز این کنٹری آف ریزیڈنس کنٹریبیوشن ہے، اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہے کنٹریبیوشن ان کی لائک ہوٹلنگ انڈسٹری میں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی ہے ان کی، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہے، ریئل آٹو سیکٹر ہے، ان میں بھی ہمارے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور دیز آر دی میجر لائک جو پروفیشنز ہیں یا جن میں ہمارے کمیونٹی کے لوگ جو ہیں انوالو ہے۔ اور اسی طرح جو ان کی اکنامیکل کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے حوالے سے، بینگ ڈائسپورا، جو میجر کنٹریبیوشن ڈیفینیٹلی اٹ گوز جو ریمیٹنس کی شکل میں جاتی ہے، جو کہ پاکستان کی کنٹری کو اکنامیکلی اس میں اسٹرانگ ہونے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔
उसके अलावा डेफिनेटली जो टूरिज्म है सेक्टर, उसमें आपकी होटलिंग इंडस्ट्री है, आपकी रियल एस्टेट है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, दीज आर दी एरियाज, और आपकी एजुकेशन एंड स्किल्ड जो सेक्टर है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं जिनकी यहाँ से इन्वेस्टमेंट है. Or definitely they have on a both part, they're not only contributing jahan pe wo as in residents, balki definitely they are also contributing whatever they can उसमें जो है. बट यहाँ पे हमारे ये है कि लेक ऑफ अवेयरनेस भी है, लाइक अभी दे नीड मोर अबाउट कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और उनको अगर अवेयर किया जाए, फिर इन्वॉल्व किया जाए, तो डेफिनेटली इट कैन बी इंक्रीज इन फ्यूचर. शाहिद साहब, अभी आपने मेंशन किया रेमिटेंसेस के बारे में, तो क्या आप ये कोई एग्जांपल या फिर कुछ इसको और डिटेल में हमें बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह से रेमिटेंसेस हमारे पाकिस्तानी मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं? जी, जो रेमिटेंसेस इज अ मेजर पार्ट इन डायस्पोरा, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन है डायस्पोरा की तरफ से पाकिस्तान की इकोनॉमी में. बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रिया पाकिस्तान एसोसिएशन, हम वी हैव आल्सो एफिलिएटेड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. उनके साथ भी हम टाइम टू टाइम वेबिनार, इंफॉर्मेटिव वेबिनार कंडक्ट करते हैं विद द स्टॉक एक्सचेंज, विद अदर जो आपके ब्रोकर्स हैं, उनके साथ भी, टू पीपल्स जहाँ पे जो रेजिडेंट, उनको मोर अवेयर करने के लिए कि रेमिटेंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, और दे कैन, और कैसे वो यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको बेनिफिट दे सकती है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह उसकी कंट्रीब्यूशन है. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेमिटेंसेस हैं वो आपकी इकोनॉमी में जो एक्सचेंज आपका रेट है उसको स्टेबल करने में, आपका जो इंपोर्ट बिल है उसको बैलेंस करने में, बिकॉज ऑलवेज पाकिस्तान के पास जो है डॉलर्स की कमी रही है. तो दैट इज द मेजर पार्ट, एक चंक है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन है, जिससे आपकी इकोनॉमी है जो उसमें एक फ्लो आता है, उसको बैलेंस करने में बहुत जो है मदद मिलती है. उसके बाद जो रेमिटेंसेस हैं, आपकी हाउस होल्ड जो लाइफ है, बिकॉज इट गोज इन द फैमिलीज, और फैमिलीज मोस्टली, अगर हम यूरोप, अदर देन यूरोप, अगर हम मिडिल ईस्ट की भी बात करते हैं, तो वो लोग हैं जो ज्यादातर गांव में या कस्बों में पाकिस्तान में रहते हैं. अदर देन अगर सिटीज की भी जो आपकी है, वहां पे भी अगर पॉपुलेशन को देखें, तो उनकी लाइफ को बेहतर करने में भी, और उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको फ्लो में लाने के लिए, वो स्टेबल करने के लिए वो काम में आती हैं. और फिर यही रेमिटेंसेस हैं जो हम यहाँ से, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा भेजता है, और वो वहाँ पे जो फैमिलीज हैं, अदर देन देयर एक्सपेंसेस, जिससे वो आपकी स्कूल की फी, आपके मेडिकल और दूसरी ज़रूरियात पूरी करते हैं, वो बल्कि वही जो है फ्लो आगे फर्दर जाके वो इन्वेस्टमेंट्स में यूज होता है, कि वो फैमिलीज फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, कोई आपके रियल एस्टेट में या किसी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स के काम आता है. और यही वो फ्लो है जो स्टार्टिंग फ्रॉम द कंट्रीज इकोनॉमीज कंट्रीब्यूशन, और फिर फैमिलीज, और फिर एक उसकी इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है, और फिर पॉवर्टी एलिवेशन एक सेक्टर है जिससे डेफिनेटली उसकी रिड्यूस होती है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी जो है पाकिस्तान में जो है. और फिर आपकी नेशनल जो जीडीपी है, उसको भी बेहतर करने के लिए रेमिटेंसेस जो हैं, वो फॉरेन जो एक्सचेंज है वो आपके काम आती है. और दीज आर दी, आई थिंक, द सेक्टर जो आपके स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी, आपके हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एंड जीडीपी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो रेमिटेंसेस हैं वो काम आती हैं. थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने बहुत डिटेल में और बहुत वैल्यूएबली इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द रेमिटेंसेस. अगर हम बात करें सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया कि ऑस्ट्रिया में मुकीम पाकिस्तानी कितने सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोफेशनली जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो हमारी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसको अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह से जो है, ये कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर जो है ये असरअंदाज हो रहे हैं, या जिससे हमारे सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचा है? इसमें जी फर्स्ट ऑफ ऑल रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो आपके स्टार्टिंग फ्रॉम जो अभी रोशन डिजिटल अकाउंट भी है फॉर एग्जांपल, जिसके थ्रू अब और इजी हो गया है रेमिटेंसेस को भेजना.
اور جس کی اویئرنیس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ اور لوگوں کو ڈائسپورا کو اویئر بھی کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف اسٹیٹ بینک اور باقی بینکس کے کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیسے یا کن انڈسٹری میں اس کا اسکوپ ہے. اینڈ وی اسٹارٹنگ فرام اس میں شیئرز ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج. وی ٹیک اے اسٹارٹ فرام دس کہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو شیئرس لینے کے دیٹ از ون آفٹر میرے خیال میں پہلے لوگ اس میں اویئر نہیں تھے بٹ ناؤ ٹائم ٹو ٹائم انفارمیشن جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے ان تک. تو اب بھی لوگوں میں یہ شعور بھی آ رہا ہے کہ وہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں آپ کے شیئر جس سے آپ کی ڈیفینیٹلی انڈسٹریز کو اور جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کو اس میں ہیلپ ہو رہی ہے. آپ کی میٹل پروڈکشن ہے آپ کی کیمیکل انڈسٹریز ہے کامرس اینڈ ٹریڈ ہے آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے جس میں ریئل اسٹیٹ آپ جس کو وہ بھی آپ اس میں انکلوڈ آل اوور یعنی جس میں یہ ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہیں. پھر فائنینشیل سروسز ہیں آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے اور ہوٹل اینڈ ٹوریزم آپ لے لیں آپ ٹیکنالوجی انوویشن لے لیں. انرجی سیکٹر جو ہے اس میں انرجی سیکٹر کے لیے بھی ابھی ہم کافی لوگوں میں ہم وہاں پہ کمپنیز کے ساتھ بھی کچھ مل کے سوچ رہے ہیں کام کرنے کا اور یہاں بھی اس کے بارے میں فیوچر میں آرگنائزیشن لیول پہ بھی ہم لوگوں کو اویئر کریں گے بلکہ کر بھی رہے ہیں. اور فردر جو ابھی پاکستان کو دا نیڈ ایک انرجی سیکٹر کے از آلسو ہیوج اس میں جو ہے وہ فائدے ہیں اگر پاکستانی اس میں انٹرسٹ لیں اور دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ اور جو کنٹریبیوشن ہو بھی رہی ہے. آپ کی آٹو انڈسٹریز ہیں دیز آر دی آئی تھنک میجر انڈسٹری جس میں پاکستانی ڈائسپورا جو ہے جن کی کنٹریبیوشن ہے اور جس کو فردر انشاءاللہ ہم فیوچر میں دیکھیں گے کہ کیسے ان کو اور زیادہ انوالو کیا جائے اور اویئرنیس دی جائے اور اس میں جو ہے فردر جو ہے بہتری آئے. تھینک یو. آپ نے بہت زیادہ مطلب جو کہ اوورسیز پاکستانیز کا رول ہے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ہماری معیشت کے اندر وہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں اور بہت سی انڈسٹریز اسپیشلی جیسے بھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بات کی اور ڈفرینٹ جو ہے سیکٹرز کے اندر بھی آپ نے بتایا. تو کیا یہ جس طرح سے کر رہے ہیں ان کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اوورسیز پاکستان اس کے انکریجمنٹ کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یعنی ان کو ان کے لیے کوئی پروگرامس وغیرہ رکھے گئے ہوں کچھ اس طرح سے کچھ ان کی سپورٹ کے لیے؟ اس میں سپورٹ کے لیے ڈیفینیٹلی جی دیکھیں اگر ہم ڈائسپورا اگر ہم بات کرتے ہیں ریمیٹنسز کو تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ڈیفینیٹلی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی انسینٹیوز ہیں ڈائسپورا کے لیے. دے کین اوپن اپ اکاؤنٹ ان یو ایس ڈالر ان یوروز ان آلموسٹ آل میجر کرنسیز اور ان کا اچھا خاصا اس میں کمپیریٹیولی اگر ہم اس کو یورپ یا کسی بھی مڈل ایسٹ یا یہاں کے بینکنگ سسٹم سے کمپیئر کرتے ہیں تو دے گیٹ ویری اچھا ان کو انسینٹیو اور اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے. دیٹ از دی ایون آل دو اگر وہ اس کو انویسٹ بھی نہیں کرتے اور وہاں پہ رکھتے ہیں تو یہ دونوں سائڈوں پہ اس کا فائدہ ہے ڈائسپورا کو بھی اور آپ جو ہے اس کے تھرو اپنی کنٹری کو ان کی اکانومی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو انسینٹیوز اگر ہم بات کریں جیسے پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن ہے ان کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جن کے تھرو جو ہے ڈفرینٹ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں ڈائسپورا کو. پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ہے جس میں آپ کی انویسٹمنٹس کے اکارڈنگ ٹو آپ کو پوائنٹس اور پھر اسی کے تھرو ڈفرینٹ اس میں جس میں بہت زیادہ میرے خیال میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیز آر دی انیشیل جس کو اب ماڈرن اس کو ان کے جو نیڈز ہیں ایک ڈائسپورا کی کیا اٹریکٹ کر سکتا ہے یعنی اور ہمیں ایز این ڈائسپورا کون سے انسینٹیو جو ہیں اگر گورنمنٹ دے اور وہ ہمارے لیے اٹریکٹیو ہیں تو میرے خیال میں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر پالیسیز بنائی جائیں اگر فیوچر میں گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ زیادہ میرے خیال میں اور بھی اٹریکٹیو ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ لیں منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز ہے آن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ دے ہیو اپوائنٹڈ فوکل پرسنس جو ہیں اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ
they are representing the Federal Ministry of Pakistan here in whatever country you are a focal person. They are attached with the embassies, they are attached with the diaspora, और उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको डायस्पोरा तक पहुंचाया जाए. उसमें एम्बेसी वट एवर, अगर तो वो डायरेक्टली काम हो सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ जहाँ पे ज़रूरत है एम्बेसी की, तो दैट इज़ द चैनल जो बहुत यूजफुल है डायस्पोरा के लिए. आपके जो पाकिस्तान पंजाब जो है जो ओवरसीज कमीशन पंजाब है, आई थिंक वो भी इसमें काम कर रहा है. दीज आर दी लाइक काइंड ऑफ इनिशिएटिव अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ थोड़े हैं, और मेरे ख्याल में इसमें अभी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है कि इसको फर्दर फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेहतर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ. और इसमें ऑलवेज आई थिंक अभी तक डायस्पोरा की या कंसल्टेंट्स की बहुत ज्यादा इसमें इनपुट शामिल नहीं है. जब ये पॉलिसीज या कुछ भी बनाते हैं तो इफ दे टेक द इनपुट्स और उनको ऑन बोर्ड लेके और what they need or what can be more attractive और incentives को इनको बेहतर किया जा सकता है. शाहिद साहब, अभी आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो जिस तरह से सपोर्ट कर रही है वो आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो क्या एम्बेसीज ऑफ पाकिस्तान है या डिफरेंट एम्बेसीज जो हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं अभी स्टिल, या फिर वो कोई कुछ फैसिलिटेट करती हों डायस्पोरा मेंबर्स को, और या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए कोई जो डायस्पोरा स्कीम, जैसे आपने बताया कि कुछ काम करने की ज़रूरत है, कि इससे पहले कोई कभी थोड़ा बहुत कभी काम हुआ हो, या इंफॉर्मेशन शेयरिंग की अगर हम बात करें तो क्या ये सपोर्ट मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें जी जो जहाँ तक एम्बेसीज की बात है, एम्बेसीज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही इनिशिएटिव लिया था और थ्रू एम्बेसीज भी उन्होंने जो है इसकी अवेयरनेस के लिए रेमिटेंसेस और जो इंसेंटिव्स हैं या जो स्कोप है इसका रोशन डिजिटल अकाउंट का या जिन स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें एम्बेसीज को इन्वॉल्व करके दे हैव कंडक्टेड सम इंफॉर्मेटिव सेशंस. और अदर देन दैट एज आई सेड अभी इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है. अभी जो एम्बेसीज का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट्स वो सारे आते हैं, डिप्लोमेट जितने भी, तो वो 2 या 3 साल के लिए आते हैं और सम ऑफ टाइम वो 1 साल के लिए आते हैं, या मैक्सिमम आप जंप लगा लें वो 4 साल या 5 साल में चले जाते हैं. तो उनको यहाँ पे सिस्टम को, कम्युनिटी को, डायस्पोरा को समझने में ही साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं और जब तक फिर उनका ट्रांसफर का टाइम हो जाता है. तो मेरे ख्याल में ये बैक एंड पे गवर्नमेंट की तरफ से ही इसको चैनलाइज्ड के एज एन एग्जीक्यूशन अगर हम एम्बेसीज को इसमें इन्वॉल्व करें कि वेन एवर वेयर एवर इट नीडेड, और किसी भी उसकी एग्जीक्यूशन में दे कैन बी अ सपोर्टिव विद दी, और जैसे फोकल पर्सन है द पर्सन शुड बी फ्रॉम द डायस्पोरा बिकॉज ही नोज बेटर इवन देन द एम्बेसीज के वहाँ पे डायस्पोरा की क्या उनकी ज़रूरियात हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और इन फ्यूचर और उसको कैरी ऑन वो कर सकते हैं वट एवर द एम्बेसडर कम, वट एवर द डिप्लोमेट कम, और उसको फ्यूचर में वो उनके साथ लेके चल सकते हैं. और ये नहीं है कि वो एम्बेसीज के डिपेंड करके, और अगर नेक्स्ट कोई डिप्लोमेट आ जाता है तो वो फिर नए सिरे से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं. तो देयर मस्ट बी अ चैनलाइज्ड, इसको थोड़ा करने की जरूरत है. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि चीजों को ऐसे चैनलाइज किया जाए कि उसमें जैसे फोकल एक लोकली डायस्पोरा, लोकली ऑर्गेनाइजेशंस एंड विद द मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके ओवरसीज है एंड द एम्बेसीज ऑल टुगेदर एक ऐसा सिस्टम फ्यूचर में बनाया जाए जो कि वट एवर दैट डिप्लोमेट कम्स और गो, बट उसमें प्रोग्रेस होती रहे चीज़ों में, उसमें आपको पता भी चलता रहे कि क्या आपकी ज़रूरियात हैं और फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं. तो डेफिनेटली एम्बेसीज के एंड पे भी है चीज़ें वो चल रही हैं, बट एज एन सेड कि मेजर रोल उसमें अगर आप डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस और जैसे अभी इन्होंने फोकल पर्सन या एडवाइजरी काउंसिल के जो डायस्पोरा मेंबर्स अपॉइंट किए हैं, अगर उनकी इनपुट और उनको इन्वॉल्व करके चलें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हम रिजल्ट्स और ले सकते हैं फ्यूचर में.
شاہد صاحب مجھے مطلب ابھی جس طرح سے بھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے اور اس میں آپ نے یہ چیز مینشن کی ہے کہ ڈائسپورا ممبرس کو انگیج کیا جائے، تو آئی تھنک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ جو مطلب کہ انگیجمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ ڈائسپورا ممبر کی وہ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. تو اس میں آپ یہ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ ان پالیسیز کے اندر کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے، کون سے عناصر ہیں اور وہ کیوں ان ایلیمنٹس کو ہمیں جو ہے پالیسی میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جی، پالیسی میکنگ کے جیسے ڈفرینٹ کنٹریز، ابھی گھانا ہے اینڈ ڈفرینٹ ادر مائٹ انڈیا اور ادر آپ کے کچھ کنٹریز ہیں، دے ہیو میڈ دیئر ڈائسپورا انگیجمنٹ پالیسیز، اور پاکستان کو تو اس کی شدت سے ضرورت ہے. میں ابھی بھی یہاں پہ بھی ڈائسپورا میں یا آپ کے EUDIP جو برسلس میں ہے، ڈینش گورنمنٹ ہے، وہاں پہ بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن ڈفرینٹ کنٹری کے ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں. تو آئی فیل دیٹ دیر از سم تھنگ مسنگ، ویری بیڈلی مسنگ، جو پاکستان کی سائڈ سے ہے کہ ہماری کوئی ڈائسپورا انگیجمنٹ پالیسی نہیں ہے. اور ڈائسپورا انگیجمنٹ پالیسی کے لیے سب سے پہلے تو پاکستان کو جیسے فوکل پرسن یا ایڈوائزری جو ڈائسپورا میں سے ہوں لوگ، ان کو ان کی ان پٹ کے ساتھ جو ہے بنانی چاہیے، ناٹ اونلی کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو ڈیزائن کریں، بیکاز دے ڈونٹ نو کہ کیونکہ جب آپ ڈائسپورا کو اس میں آن بورڈ کریں گے تو اس میں آپ کو الٹرنیٹلی اس میں سپورٹ بھی ملے گی، اس میں سپورٹیو ایلیمنٹ بھی ہوگا. سب سے پہلے تو پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیو کیا ہونے چاہیے، وٹ پاکستان نیڈ، کن سیکٹرز میں ان کو ضرورت ہے. آپ ریمیٹنسز کے حوالے، پاکستان یو نو از بیڈلی افیکٹڈ، ریمیٹنس ان کے جو فارن ایکسچینج ان کے پاس نہیں ہے. اگر فارن ایکسچینج ہے بات کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی ریمیٹنسز کے بعد آتی ہے. ریمیٹنسز کو آپ کو یعنی فوکسڈ کرنے پڑیں گے ایریاز دیٹ کین بی اے لانگ ٹرم پالیسی. آپ اس کو 20-30 ایئرس پہ بھی چل سکتے ہیں. ایز وی نو جو ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک ایلیمنٹ ہے، تو یہ کہ لانگ ٹرم میں ایک یو کین ٹاک اباؤٹ کہ 30 ایئرس کی ایک پالیسی ہو، بٹ اٹس اے شارٹ ٹرم پالیسی ہو جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کو دیکھے. پھر اس میں کلیئرلی جو 30 ایئرس یا 20 ایئرس آپ پاکستان کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے کون سی انڈسٹریز کو آپ گرو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جو ہے فارن ایکسچینج کتنا چاہیے، آپ ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، آپ ڈیزاسٹر ریلیف ایون سم ٹائم اس میں کیا پالیسیز ہیں آپ کی. اس کے بعد انویسٹمنٹس کن سیکٹر میں آپ کو ضرورت ہے، دیٹ مسٹ بی کلیئر ان دس پالیسی کہ آپ کا فوکس کیا ہے اور کن ایریاز میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائسپورا کو انگیج کریں. ونس دا ویژن از کلیئر، دین اس کی پھر ایگزیکیوشن یا انوالومنٹ تھرو مارکیٹنگ، تھرو فوکل پرسن، تھرو ڈائسپورا، وہ کسی بھی آپ آرگنائزیشنس کو آن بورڈ لیں، آپ پھر ایمبیسیز کو آن بورڈ لیں، اس کو کیسے آپ نے ایگزیکیوشن، کیونکہ جب آپ کا ایک ایم یا مقصد یا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے آپ کی اس پالیسی میں، ہو جائے گا کہ پاکستان نیڈ ان 30 ایئرز ان سیکٹرز میں اور یہاں پہ ضرورت ہے اور ان کو اس لیول تک ہمیں اس میں انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، تو وہ ایزی ہو جائے گا ان منسٹریز کو، ان انسٹیٹیوشنز کو، ود دی ہیلپ آف ڈائسپورا آرگنائزیشن، ود ہیلپ آف امبیسی، وہ بات جو ہے ڈائسپورا تک پہنچانا اور اس کو تھرو مارکیٹ یا تھرو اویئرنیس جو ہے اس میں انوالو کرنا. تو دیٹ شوڈ بی کائنڈ آف تھنگ میرے خیال میں کہ ان کو کلیئر کر کے اور فردر اس کو گو اہیڈ ہونا چاہیے. تھینک یو شاہد صاحب. میرا نیکسٹ کوشچن ہے ریگارڈنگ چیلنجز کہ اگر پاکستان جتنی بھی ہمارے پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں جب بھی وہ اکنامیکلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے ان کا سدباب کیا جا سکتا ہے. اس میں جی اگر پریکٹیکلی ہم یہاں پہ بینگ اینڈ ڈائسپورا اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، فار ایگزامپل، and if I want to invest in Pakistan, agar the same thing other diaspora,
इसमें चीज़ों को। इसमें जो सबसे एक बेहतरी आ गई है वो ये है कि रेमिटेंस डिजिटल अकाउंट ने काफ़ी ईज़ी, रोशन डिजिटल अकाउंट ने काफ़ी ईज़ी कर दी हैं चीज़ें कि आप अपनी अमाउंट को एज़ ए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यू कैन गेट बैक व्हेनेवर यू वांट, और फिर आप उसको वहाँ पे रख के जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी जो इसमें देखें, एक तो गवर्नमेंट को रिमिट एक प्रोग्राम है थ्रू के बैंकिंग चैनल्स को इसमें भी चार्जेस लगते हैं काफ़ी। वंस यू ट्रांसफ़र आपकी रेमिटेंसेस आपकी जाती हैं, तो अगर ये कोई गवर्नमेंट या बैंक्स या इंटरनेशनली बैंक्स के साथ मिल के हमने ये स्टेट बैंक से भी बात की थी अपने लास्ट एक सेशन में कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है या मिनिमाइज़, क्योंकि अगर आप इसको ख़त्म कर दें तो इसी से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। व्हाट वी पे एक्स्ट्रा टू सेंड इवन 100 यूरो या $100 जो है वो पाकिस्तान भेजने के लिए, अगर 5-10 यूरो हम एक्स्ट्रा देते हैं तो 10 if the hundred of thousands of people, तो इट एक्स्ट्रा दे कैन गेट मिलियंस ऑफ जो है। उसमें ये है कि दूसरा फिर फाइनेंशियल जो है लेक ऑफ आप लिटरेसी कह लें कि पीपल अवेयर नहीं है कि किन सेक्टर्स में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में जो व्हाट आई ऑब्जर्व उसमें ये है कि जैसे अगर डिफरेंट बोर्ड्स हैं या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है फेडरल, अगर इनको आप सेंट्रलाइज्ड कर दें, यानी कोई भी इन्वेस्टर वो आप डायस्पोरा से हो या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, आप सेंटर में फेडरल में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना दें जहां पे नॉट ओनली वो फेडरल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपके बाकी सारे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। यानी वहां पे कोई भी इन्वेस्टर या डायस्पोरा जाए तो उसको एक ओवरव्यू मिल जाए, वो फेडरल का भी ओवरव्यू मिल जाए, उसको सारे प्रोविंसेस के भी ओवरव्यू मिल जाए कि इस वक्त क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, किन पे उनका फोकस है। तो इजी हो जाएगा कि एक ओवरव्यू मिलेगा, फिर इट अप टू द इन्वेस्टर और डायस्पोरा कि उसका किस प्रोविंस में और किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। तो देन आप उसको जो है फर्दर उस प्रोविंसेस, और वो इजी हो जाएगी, चैनलाइज्ड हो जाएगा, और फिर उनकी जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर वन विंडो ऑपरेशन आपको कंपनी ओपन करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स वो थोड़ा जो पेपर वर्क है वो कम करना पड़ेगा, ताकि वो ये ना हो कि जो हमारे कल्चर भी है, जो एक सिस्टम भी है कि आपको एक काम करने के लिए आपको जो है ना महीनों लग जाते हैं। सो आप एक, तो वो बड़ा सिंप्लीफाइड ऑनलाइन अभी तो चीजें सारी हो गई हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसको फर्दर अभी अवेयर ना, लोगों को पता नहीं है इन चीजों का। तो इसको भी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एक सेंट्रलाइज सिस्टम करके और उसको फिर फर्दर आप प्रोविंसेस में लोगों को भेजें, और फिर इसकी अवेयरनेस के लिए भी वो प्रोविंसेस हो, वो इंस्टीट्यूशंस हो, उनको भी, जैसे हम अभी स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं, बाकी स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हैं, उसमें टू अवेयर पीपल के रोशन डिजिटल क्या है, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी तरह फिर ये है कि हमारे जितने भी फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वट एवर दे हैव प्रोग्राम्स, वो एनर्जी सेक्टर में है, वो एजुकेशन सेक्टर में है, वो हेल्थ सेक्टर में है, आईटी है, वट एवर, तो उनको भी चाहिए इसी तरह कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, और बिकॉज दे हैव वेरी गुड समथिंग दे कैन प्रमोट। पाकिस्तान से बाहर स्कोप है, पाकिस्तान से बाहर आप बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, यू विल गेट इन डॉलर्स। तो उनको इस तरफ भी आना चाहिए और इसको फॉरेन में भी जो है वो मार्केट करना चाहिए चीज़ों को, एंड दे कैन डू इट थ्रू, जैसे डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, वट एवर जो एम्बेसी के एंड पे है एम्बेसीज को, और जो डायस्पोरा के है, मेरे ख्याल में डायस्पोरा कैन बी ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव देन एनी, क्योंकि उनके साथ आप एक सिस्टम बना सकते हैं और उनको कम्युनिटी तक आउटरीच और उन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। और यही जो लाइक बैरियर्स उनको एज मच एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट के हैं उनको कम करें,
और ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कम करें, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, दैट इज द फैक्टर कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, इवन यहाँ पे भी हम कोई इंस्टीट्यूशन से या लोगों से बात करते हैं तो लोग, पीपल आर मच अवेयर कि यहाँ पे चैनल्स पे वो क्या देखते हैं और क्या हो रहा है। तो इस सिलसिले में भी मेरे ख्याल में स्ट्रिक्टली इनको, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को हैंडल करे, और जो एक फेक न्यूज़ और इस किस्म की चीज़ें हैं इनको भी बाय लॉ टैकल करें कि जो न्यूज़ आए वो ऑथेंटिक आए, और ये नहीं कि जो चाहे वो सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल हो, और ऑल तो आपकी इकोनॉमी को, लोगों को वो इफेक्ट कर रहा हो। तो इन बड़े स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत है, आपकी डायस्पोरा पॉलिसी की ज़रूरत है, और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, डेफिनेटली वी विश एंड आई होप कि फ्यूचर में ये बेहतरी की तरफ जा रही है और टाइम टू टाइम इसमें बेहतरी आएगी। बट वट एवर इट हैपन्स, पॉलिसीज आपकी ऐसी होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वट एवर द गवर्नमेंट कम्स और गोज, लेकिन वो सस्टेनेबल एक तरीके से उसमें गो थ्रू और वो चलनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर या कोई भी आपका वो इस तरीके से इफेक्ट ना हो। राइट। क्या आप कोई एग्जांपल या फिर कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि जिससे हमें ये पता चल सके हमारे व्यूअर्स को कि जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की वजह से पाकिस्तान को ना सिर्फ बल्कि उस पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी को भी कोई फ़ायदा पहुंचा है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? उसमें अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें जी, द मेजर उसमें ये है कि पाक ऑस्ट्रिया होक्सचुले जो है इंस्टीट्यूट वहां पे जो एक बना है, डेफिनेटली ये सारा जो है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डायस्पोरा, उनके इनिशिएटिव से, एंड लेटर ऑन लेटर स्टेजेस है वो फिर जाके डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट के वो कितना ह्यूज है, या उसको डायस्पोरा या डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर सकती हैं, या फिर उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वॉल्वमेंट या गवर्नमेंट की, एम्बेसी की, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रोजेक्ट की नोयत क्या है। तो इसी तरह अगर हम इसको हम डिस्कस करें तो डेफिनेटली दैट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम, और फिर फर्दर ऑन उसमें डिप्लोमेट टाइज और डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी टॉक अबाउट द डायस्पोरा और देयर एफर्ट्स व्हाट दे मेड। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि डायस्पोरा या डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक छोटी सी भी एफर्ट है उसको आप रिकग्नाइज करें, उसको आप माने और लाउडली उसको बताएं, ताकि उनको और इनकरेजमेंट मिले और वो और बढ़ चढ़ के जो है ऐसे इनिशिएटिव्स में हिस्सा लें। उसके अलावा अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया पाकिस्तान एसोसिएशन की, हमने भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ एक इनिशिएट लिया था, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि हमने पिछले 2 साल हमने वर्चुअल किया, बट फ्यूचर इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग ऑल्सो फिजिकल। वो भी एक हमारा ऐसा एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा इनिशिएटिव था, जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी, टूरिज्म सेक्टर को भी प्रमोट कर रही है और पाकिस्तान के बिजनेसेस को भी प्रमोट कर रही है। फिर अदर देन दैट हमने एक एमओयू साइन करवाया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू ट्रेन द जो टूरिस्ट गाइड फॉर द टूरिस्ट इंडस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। वो हमने जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसमें हमने वी साइन दिस एमओयू, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थी, पीटीडीसी, उसमें कौसार यूनिवर्सिटी, आपका जो टूरिज्म चैनल है वो, एंड सम इंस्टीट्यूशन जो यहाँ से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन है, वो द वर्ल्ड बॉडी, हमने वी हैव टेकन ऑन बोर्ड उनको एंड साइंड एमबीयू कि पाकिस्तान में, बिकॉज व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द टूरिज्म एंड हम बेसिक उसकी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप यूरोप या कहीं भी जाएं तो आपको प्रॉपर, आप किसी होटल में जाएं, किसी रिजॉर्ट में ठहरें, कहीं भी ठहरें, देयर आर प्रॉपर जो ट्रेंड हैं टूरिस्ट गाइड्स हैं। तो दीज आर द बेसिक टूरिज्म को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए, आपके एरियाज के लिए, या आपके वट एवर द टूरिस्ट आते हैं, ताकि वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके वापस जाएं, ना कि वो जाएं और उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले एंड they come back with the bad image of Pakistan.
तो ये भी that is also one of the initiatives, and there are many like industrial and industry उसमें skilled and education sector में है, knowledge transfer में है, time to time with the different institutions, with the different ministries we share the knowledge, and IT sector है जिसमें entrepreneurship यहाँ भी है, and they have collaborated with the वहाँ पे जो IT sectors है उनके साथ, and they're working on few projects. Real estate has sector में they are working on the both hands. So these are the like areas the people and from the resident here and the region from Pakistan, they are helping not only is for the community here, and they are contributing in the country where they are residing, and also the country where are they from, the origin country. Thank you. थैंक्स वंस अगेन शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इवन कि आपने एज अ पाकिस्तानी डायस्पोरा मेंबर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक बहुत अच्छे से उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इकनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूँगी कि क्या आप कोई एडवाइस करना चाहेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो लोग या वो इंडिविजुअल्स जिनको नहीं पता कि हम किस तरह से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम वो भी इंटरेस्टेड हैं कंट्रीब्यूट करने में? उसमें ये है जी कि जो पाकिस्तानी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एरियाज या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उसमें उनको बिफोर कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले उनको उस पर कंप्लीटली रिसर्च करनी चाहिए कि किस सेक्टर में दे आर इंटरेस्टेड, और फिर उनको अपना पोटेंशियल या अपनी स्किल का भी नॉलेज होना चाहिए कि वो किस स्किल के प्रोफेशनल हैं, किसी वट एवर किस इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट है। आफ्टर रिसर्च, एंड दैट इज वेरी गुड कि जो डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर सिटिंग हियर, एम्बेसीज हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, और फिर ये एक बहुत अच्छा और हो गया है, जैसे एन फोकल पर्सन वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट देम विद द इंस्टीट्यूशंस देयर। तो उन लोगों के लिए यही एडवाइस है कि वो अपनी रिसर्च अपने तौर पे करें, वट एवर दे डूइंग हियर, और अगर पाकिस्तान के हवाले से वो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस पर पूरा रिसर्च करें, टाइम टू टाइम पाकिस्तान के विजिट करें ताकि उनको पता चले। और वी आर हियर, हम भी उनको काफी हद तक गाइड कर सकते हैं चीजों में कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या जरूरत है, पाकिस्तान को किन सेक्टर्स में जरूरत है इन्वेस्टमेंट्स की, वो एनर्जी सेक्टर है, वो आईटी सेक्टर है, वट एवर द सेक्टर्स जिसमें पाकिस्तान इस वक्त मेजर द नीड इन्वेस्टमेंट्स। और फिर हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं उन इंस्टीट्यूशंस के साथ, उन मिनिस्ट्रीज के साथ, उन कंपनीज के साथ। और although हमारा as an we play our role as a bridge between the two nations and the diaspora and the people there in Pakistan, so वो इससे भी advantage ले सकते हैं कि whatever sector they can come to ask us, हम उनको connect embassies को वो approach कर सकते हैं, उसमें उनको help out हो सकता है। आफ्टर देन और उनको फिर ये कि इनिशियली वो देखें कि कोलैबोरेशंस करें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल, और फिर जैसे जैसे उनका भी नॉलेज डेवलप हो और उनको भी दे मोर अवेयर, तो फिर आगे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी सिक्योर है, और दे विल लर्न आफ्टर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के क्या सेक्टर है, क्या उसमें इंसेंटिव, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस मार्जिन्स एंड एवरीथिंग, तो फिर उसमें बड़े उसमें जाएं। और ये कि इसमें डेफिनेटली उनको फ्यूचर में जाके फिर ये कि प्रोफेशनल एडवाइस उसमें लें, और उससे बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर आइडेंटिफाइंग अ सेक्टर, उसमें प्रोफेशनल एडवाइस लें, एंड आफ्टर दैट दे शुड गो अहेड, एंड द वे दे विल नॉट वो जो है अपने आप को भी
उनको बेहतरी आएगी लाइफ में, बल्कि अल्टीमेटली वो अपनी कंट्री के भी, और पाकिस्तान में बहुत कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में बल्कि कम स्कोप होता है इन्वेस्टमेंट्स, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होते हैं उसमें ज्यादा स्कोप होता है और ज्यादा एरियाज होते हैं जहाँ पे। तो पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत सेक्टर्स में पोटेंशियल्स है, और मेरी एडवाइस भी है कि दे शुड टेक इंटरेस्ट, प्रॉपर एडवाइस और काउंसलिंग, और आइडेंटिफाइज करें एरियाज और वट एवर वेयर एवर अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, इफ देयर एनी बैरियर्स, अगर कोई हर्डल है तो we can help. Embassies are here, or we can connect them with the institutions, and they should also contribute in the economy of the country where they are from. Thank you. आई होप कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें अभी लाइव देख रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान में मुकीम हैं हमारे पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जो हमें देख रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए भी जो है ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन है कि उनको भी पता चला कि किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इकनॉमिकली जो है हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एज अ बैकबोन है हमारी पाकिस्तान की, एसेट है हमारे लिए। और इसी तरह से मैं सेशन को अब कंक्लूड करूँगी। जो भी हमारे लाइव सेशन देख रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एमआरसी के हॉटलाइन नंबर के ऊपर, जो कि अभी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, 0304-111-2123 पर एमआरसी की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।